Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in college physics. Students, now we will discuss scientific notation. Before the definition of scientific notation, याद लरई په ساينس کې موږ سره داسې کوانټیټي شته چې د هغې میگنیچیوډ ډیر زیات وي موږ سره. لکه مثال کې تو پر ماس اف ارث کو زوالمه نو دا موږ سره برابر دی 5972 او دومره زیروګان به ولګو. مطلب دا چې ماس اف ارث چې کوم دی موږ سره یو لارج نمبر دی. کریکټ. دغه شان کو خیال وکړي موږ سره په فزیکس کې یا ساينس کې داسې واړه پارټیکل هم شته چې د هغه ماس ډیر کمی لکه ماس اف د الکترون دا برابر دی د دومره زیروګان انټو 91 kg. و دا لارج کوانټیټي چې کوم دا چې کلم تلی کې دا تا نه ډیر زیات ټایم اخلي. مطلب دې نه به سٹارټ والی او دغه شان راځي به چې دا نمبر لیکلو کې نو ټایم د نه لی بلکې خیال وکړي د دې ځای نه وایه تر دې ځای پورې دا تا نه سپیس هم ګیري. مطلب دا دی دا تا سره سپیس ویسټ کوي سره سپیس ته کمی رو. دغه شان کو خیال وکړي دا کنفیوژن هم پیدا کوي. کو مثال کې تو پر تا تزویم جره دا زیروګان کاونټ کا نو مې بي چې ته فرست ټایم دا کاونټ کې دا 22 وي بیا په سیکنډ ټایم کاونټ کې 23 وي. مطلب دا چې ته دا کو 2-3 ټایم دا ته دا زیروګان کاونټ کې نو مې بي چې تا سره د دې نمبر مختلف راشي. کو ډیر کیر کوي مې بي چې به کریکټ راشي او کو خبره ته دا کاونټ کې نو دا تعالی چې کوم دې پښمارولو کې هم مشکلات پیدا کوي. کریکټ. نو دا مسئله مختلف قسم پرابلم دي چې دا تاسو سره د لارج کوانټیټي لپاره ارایز کیږي. نو ساينس چې کوم دی دا تاسو سره نوم دی د اسانتیا دا تعالی اسانتیا پیدا کوي. نو دغه شان کو مثال کې تو پر دا نمبر زه په خپل باندې یم چې دا نمبر د څونه برابر دی نو د دې وینام ډیر مشکل دی. لکه مثال کې تو په زبر داسې ویم لکه څنګه چې موږ په نرسری کې کړي دي اکای دهای سینکړه هزار 10,000 لاک 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब करब दغه شان. مطلب دا چې د انډ پورې ماته داسې نمبر نه دی یاد چې د څنګه نمبر کوم. داسې قسم مسلې چې کوم دی د لارج کوانټیټي سره پیدا کیږي وی ایگزیست کیږي تاسو سره د سره دا ریلیټډ وي. نو دا شان دا لارج نمبر چې کوم دی دا زه په یو بل پام کې اوملی کړی شم چې هغه پام ته ویل شي ساينټیفیک نوټیشن. هغه پام داسې ته کو خیال وکړي چې هر کله تاسو سره نمبر اند کیږي نو دته یو پوینټ وي خو کنونشن موږ دا نه لیکو. دا پوینټ ته وی خدا موږ نه لیکو. نو دا پوینټ به د دې ځن راوچت کی او دا به داسې ځای ته یو سي داسې ځای کې به دا ایڈجسټ کی چې د لیفټ سایډ ته یو هند پاتې شي 90. مطلب دا دلته به کېدم نو کو خیال کې د لیفټ هاند سایډ ته صرف او صرف 5 ریمین کیږي. کو دا پوینټ دلته کېدم نو د لیفټ پوینټ لیفټ هاند سایډ ته بیا 2 هند سي راځي موږ سره 5-9 کو دلته کېدم بیا 3 هند سي راځي. رولز داري چې دا پوینټ به داسې ځای ته وړي چې د لیفټ هاند سایډ یو هند پاتې شي وها پاتې شي 90. دا ټول ایکسپریشن با په یو الټرنیټیو میتھډ کې داسې لیکل شم 5.972 او دا څومره هندسي چې ما کراس کړلې مين دا هندسي به جمع کې ټولې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ټوټل موږ 24 هندسي کور کړي کراس هم کړي. دا پوینټ چې کلم زوم کوم د رائټ نه لیفټ ته نو زه به 24 نمبر چې کوم دی هغه به زه کور کوم هغه زه کراس کوم. دا نمبر برابر 24 دا به 10 پاور کې ویلږي 10 پاور 24 kg. نو دا نمبر چې کوم لیکل دا ټول نمبر ته ویل شي اورډینری نمبر او دا کم نمبر چې اوس ما ریډیوس کو د دې متبادل دا نمبر دی ته ویل شي سټانډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن. او په دې کې دی لومبنه چې کوم نمبر راځي دا یو د ته ویل شي مینټیسا دا موږ سره 10 او د چې کوم دا دی ته 24 ته ویل شي پاور یا ایکسپوننٹ. دا 24 پاور ایکسپوننٹ موږ ډینوټ کو یوزولي په ایکس باندې او دا مینټیسا موږ ډینوټ کو په ام باندې. دا شنو مثال کې تو پر ته ماس د الکترون ته خیال کې نه موږ سره د دې برابر وي. نو دلته کو خیال کې د پوینټ نه لیفټ ته موږ سره 0 دی. دا پوینټ به داسې دی ته موږ چې د لیفټ سایډ ته یو هند پاتې شي وها هم 90. دا به دې نه راواله او دا به چرته دلته کې دی 9 او 1 ترمنځ به کېږي ځکه چې د منځ کې کېدم او د پوینټ نه لیفټ سایډ ته یو هند پاتې کېږي هغه 9 دی. نو دا موږ سره شي 9.1 او چې تاسو څومره هندسي د دې ځنه د پورې کور کړی هغه ټول کاونټ کې نو تقریبا دا موږ سره دی 31. نو دا ویل کوم 10 پاور -31 کیلوګرام. دا ایکسپریشن دی ته ویل شي ساينټیفیک نوټیشن یا سټانډرډ فارم او دی ټول ایکسپریشن ته ویل شي اورډینری نمبر. نو یاد لرئ ساينټیفیک نوټیشن به څنګه ډیفاین کوم نو ویری سمپل
scientific notation या standard form to express a very large number, that is mass of the earth, or a very small number, that is mass of the electron, and power of 10, such that there is only one non-zero digit remain to the left of point या decimal point is called scientific notation. Point mean इशारिया. When decimal point move from right hand side to left hand side at 10 power take positive, conventional चिक्करम तो point move के the right na left ta लकसंग चिमंग the mass of earth के वकुंग 10 power ba alif positive, while when point move from left hand side to right hand side then at 10 power take negative conventionally. Da dia par yo rule चिक्कर the left na right ta 10 power ba negative वाली और चिक्कर the right na left ta 10 power ba positive वाली. In scientific notation, the number are expressed this one. This is ordinary number. Yeah, of case this ordinary number means mass of the earth. This m is known as Mentesa, and this x is known as exponent, yeah, power. So this is ordinary number, and this is the standard form or scientific notation. Remember some important point about the scientific notation. The point of 10 will be take positive when point move from right hand side to left hand side, हम already discuss कर दे, and take negative when point move from left hand side to right hand side. And point number 2, the negative power of 10 means small number and the positive means large number. And third one, the scientific notation save our time, reduce confusion, save space, and so on. The scientific notation da मुझे advantage दे, da मुझे time save कई, confusion खत्म है, और मुझे चिकम space दे, हागा मुझे कम है. मतलब दारे कोई नंबर ordinary number तली की नुहा बता पे डेर large area की लिखी अगुस scientific notation की लिखी नुहा बता ना डेर कम जाए वाड़ी. Some important example about scientific notation, बिल्कुल this one. Number of atom in human body. याद लरे चिस्ता सर तुम human body दी पहाड़ी की दुमरे atom ने दी 7 और base 7 सर बोली की दीजिए की 27 0. Correct? When the expression check come the सर ordinary number दे. The ordinary number was a scientific notation the second word को this one. This is the number of atom in a human body. तो ख्याल की देख के मुंग सर पॉइंट भी और दा पॉइंट मुंग कन्वेंशन नहीं दी दा पॉइंट बराबर दा बचर तयो दा बदा से तयो से द लेफ्ट साइड था यो नॉन जीरो इन सपाती शुने दे पॉइंट न पदी में मुंग और दलते बे के दी मीन 7.000 तो जीरो गान में खत्म के जगह जाता सुने इसी क्रॉस पे अब 10 पावर तलाशी न 7 10 पावर 27. This is known as the number of atom present in a human body in form of scientific notation. The number is ordinary number, this 7 is Mentesa, and this 27 is known as exponent. This is scientific notation. Similarly, mass of the electron the we already discussed. This is equal to 9.27 10 power minus 31 kg. Now, some algebraic operations for scientific notation. उसको मिसाल के तौर पर था scientific notation के numbers विदा बसंग multiply के संग by 8 के संग by divide के और देर पर से rules दी हाँ rules में सर दागी. Multiplication rule, to multiply two number in scientific notation we multiply their Mentesa and then add their exponent. If you want to estimate as how many atoms are contained in the body of all the people on the earth, we could do this by calculation easily. The population of earth approximately 7 billion. 7 billion means 7 10 power 9. To find our answer we have to multiply 7 10 power 9 by 7 10 power minus 27. We do this by mathematical multiplication. Some of the question की ताता वही कि मिसाल के तौर पर तासा जी सुनम तासरा word दे पदे word मांगे तासरा दुमरा इंसानान जे कम दे हवा हुसी की तासरा population सुमरे दे दुमरा दे अमंग तपत तरा चे दे यो बुनियादम तो बदन की सुमरा एटम दी 7 10 power 27. मताता वो सोई चेहरा the dumra abadi jikam tasar dumra insanan di pa dumra insanan ke bar tasar total sumra atom inu simple dwara multiply kan this 7 Mentesa multiply to this 7 और that 10 power 27 10 9 chikan di power passhi da musra 8 shi matlab da chekkalem ta दो number multiply ke और scientific notation ki भी Mentesa बरावाली da bad Mentesa से multiply ke और da power chekam ne da power ba 8 ki ne musra shi 4 9 10 power 36 da point dil tashtare ko साथ के तो पदा scientific notation की kun da बदल तरावड़ा
the right nazam left था 4.9 बशी 10 पावर 36 और यो बसर 8 कम 10 पावर 37 मक्सर ची सुमर मिसाल के तौर पर दुनिया आबादी चे हा मक्सर 7 बिलियन दा पदे के मक्सर टोटल एटम सुमर दी 4.9 10 पावर 37 सिंपल दी प्रॉब्लम मतलब दारे कि तासा दो साइंटिफिक नोटेशन विदा बस मल्टीप्लाई कि दा जमा दे प्रॉब्लम शक्ल वर्क करेक्ट विदा मक्सर बराबर दे 4.9 10 पावर 37 मतलब दा चिकलम ते सुनो मल्टीप्लाई के मिंटेसा मल्टीप्लाई के और पावर बचे कम 10 दे हवा 8 के. The second one is division rule. In case of division, Mintesa will be divided on Mintesa and denominator 10 power or exponent if positive, then it will be subtracted from numerator 10 power, and if denominator 10 power negative, then it will be added to numerator 10 power. So मतलब कि मिसाल के तौर पर डिवीजन के सवाल में लिखा है charge to mass ratio, charge of the electron is this one and mass of the electron is this one. नुको मिसाल के तौर पर ख्याल हो कि दाम मुझे साइंटिफिक नोटेशन दे दाम साइंटिफिक नोटेशन दे दाम इंटेसा वा डिवाइड कम पदी इंटेसा माने और कुल ख्याल हो कि 10 पावर माइनस 31 दे दा चिकन डिनोमिनेटर के दा चिकन बरदी दा मुझे रशी प्लस दा जुआ चिकन डिवाइड कम देने बराशी 0.17 10 पावर माइनस 19 प्लस 31 या 0.17 10 पावर 12 कूलम पर किलोग्राम. Well, the point, but again, the lip narrate the lashi, no chikalam the lip narrate the 10 power by negative. That the chikalam the rasham no my wine sakraskla, it means 1.7 10 power minus 1 or 10 power minus 1 is about 12 8 10 power 11 machine. This is the scientific notation of charge to mass ratio per electron. Similarly, कि मिसाल के तौर पर दे एग्जांपल था ख्याल कमा mass of the earth मंग से बराबर दे दे और volume of the earth दे बराबर दे. नो अगेन डिवीजन दे नो डिवीजन चिकलम को मेंटेसा डिवाइड कम होते तो उसको ख्याल है कि डिनोमिनेटर चिकम 10 पावर 12 दे और पॉजिटिव दे नो दा चिकलम तब बराबर जे नोमिनेटर दा माइनस नो दा पदम में डिवाइड कर देना बराशी 5.529 10 पावर 24 माइनस 12 या 5.529 10 पावर 12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नो दा मकसद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिवीजन रूल दी द साइंटिफिक नोटेशन द पार नेक्स्ट मकसद है द एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन द पार बा कम रूल इस्तेमाल नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल याद रहे ज़्यादातर स्टूडेंटान से कम दे दे कि गटा गलती कई जे साइंटिफिक नोटेशन हवी न ऐड कवलेश और न सेपरेट कवलेश तो उस बफलम दा ट्राई हो के मिसाल के तौर पर मंग से नंबर दे 6.75 10 पावर 3 सेंटीमीटर बल नंबर दे 4.5 to 10 पावर 2 सेंटीमीटर तो ज़्यादातर चिकन तो स्टूडेंट दा ऐड करना गलती दा के दा मिनटेसरा वाली दा दी मिनटेसरा ऐड की ज़्यादातर और 10 पावर 3 और 10 पावर 2 चेक में दरा हुआ 10 पावर 3 प्लस 2 देने 10 पावर 5 जोड़ के दा गलती दा याद रही द मेजॉरिटी स्टूडेंट चेक में दे पदे के दा गलती के चिपी द्वारा दा डायरेक्ट ऐड कई और दा बच्चे में डायरेक्ट ना ऐड कई कुछ मिसाल के तो पता सा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म दे और दा चिकम 10 पावर दे दा बदल दे को ख्याल हो कि दा 10 पावर 3 दे दा 10 पावर 2 दे करेक्ट और तो चिखल का दा ऐड के नो तरीका बता सके किसन ऐसा तरीका माने बता दे 10 पावर 3 ना 10 पावर 2 जोड़े करेक्ट या बजा दे 10 पावर 2 ना 10 पावर 3 जोड़े चखा कला पावर सेम की करेक्ट नो ब्या बते मिनटेसा सरे ऐड की और दा पते कम दे उससे मल्टीप्लाई की द रूल इज दैट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू ए सेम पावर ऑफ 10 गोरो को ख्याल है कि 4.52 दे मंग नंबर दे 10 पावर 2 दा कन्वर्ट का 10 पावर 3 तक के चुनु मनी टिकी की सरा 10 पावर 3 दे द साइंटिफिक नोटेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के कलम के 10 पावर बस के बस सेम के नो 4.5 to 10 पावर 2 सेंटीमीटर उसको मिसाल के तौर पर दा पॉइंट ज़रा वालमा और दे राइट ने लेफ्ट यो समझलते एकदम 0.452 नो मा द राइट ने लेफ्ट योड़ो दा साइंटिफिक नोटेशन बबंग से कन्वर्ट दे पामता दा बशी 0.452 होचे हर करज द राइट ने लेफ्ट अजम नो 10 पावर 2 और यो बोसर दे पॉइंट द मुकबल दे वजना 10 पावर 1 रशी दोना 8 10 पावर 3 सेंटीमीटर मंग सा दा नंबर दा सिमिग्रेशन 0.452 10 पावर 3 सेंटीमीटर करेक्ट नाउ दोना 8 को ख्याल हो कि दा 0.42 दे और दा मंग 6.75 दोनों अंदर तक पॉइंट बाद दो ही सी कोशिश दा कवा जे हर करते नंबर राउंड के नो कोशिश दा कवा जे द पॉइंट बाद दो ही से साता नो दा मंग 0.452 दे नो दादा सिमिग्रेशन 0.45 10 पावर 3 वो दोना चिकम दे 8 का 6.75 10 पावर 3 सेंटीमीटर प्लस 0.45 10 पावर 3 सेंटीमीटर करेक्ट नो दा दोना चिकम दा सिमिग्रेशन 10 पावर 3 से कॉमन कम दा से बशी 6.75 सेंटीमीटर प्लस 0.45 सेंटीमीटर और 10 पावर 3 पे कॉमन कम दा दोना पर 8 कम देना बराशी 7.20 10 पावर 3 सेंटीमीटर मतलब दा चे हर करता एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के दोनों मेथड सेम दे
نو دا همیشه لپاره کوشش دا کوه چې ایکسپوننټ د 10 پاور سنا 70 ریغه باندې سیم کوه هغه نه بعد چې کوم دی هغه اډ کوه بل एग्जांपल ته کو خیال وکړئ موږ سره let x1 equal to 2.53 10 power 7 کیلوګرام x2 equal to 3.1 to 10 power 5 کیلوګرام اگین د دې چې کوم پاور دی یا ایکسپوننټ دی هغه ډیفرنٹ دی نو دا دوه به ډایرکټ نه اډ کې څه طریقه باندې د دوه پاور سیم کا کریکټ نو x1 2.53 10 power 7 دا داسې لیکلی شم دا موږ په خپل ځای راغلی کریکټ x2 چې کوم دی دا داسې په خپل ځای باندې راغلی کریکټ this one sorry دیک ما غلطی وکړه 2.53 10 power 7 کیلوګرام د دې طریقه باندې 5 جوړ کا نو دا پوینټ چې کله مثال کې تو پر زدل تر راوړم د دې لیفت نه رائټ تر راوړم دې ځای ته نو ما دوه هندسې کراس کړې یو 5 یو 3 نو دا به شي پوینټ بدل تر راشي 253 10 power 7 او د دې پوینټ د لیفت نه رائټ ته مکولو د وجنه به 10 power -2 شي نو 10 power 7 نه به -2 به 8 کم 7 -2 10 power 5 بشي اوس په خیال وکړئ د دې دوه پاور سره موږ سره پاور موږ سره سیم دی Now x1 minus x2 دا د x1 ویلیو شو دا د x2 ویلیو شو 10 power 5 دوانو کې کامن یا ته کامن والا 253 minus 3.1 to 10 power 5 by simplify this we obtain 247.88 10 power 5 kilogram یا دا پوینټ کو زمو کما د دې رائټ نه لیفت دا ساينټیفیک نوټیشن اکولی کوم سبا شي 2.4788 10 power 7 kilogram نو کو خیال کې په ګیون ډیټا کې موږ سره دی ځکه 0.53 دی دلته 0.12 دی مطلب چې پوینټ نه بعد دوه هندسې نو کوشش دا کوه دا انسر چې کوم دا غلط انسر نه دی دا یو په کوشش دا کوه چې تر پوینټ نه بعد ډیسیمل پوینټ نه بعد دوه هندسې دوه نمبر لګاوه نو 2.48 10 power 7 بشي کریکټ نو this is the rule of what دا پوینټ دی کنه دا پوینټ چې کله مثال کې طور پر دا پوینټ چې کله د رائټ نه لیفت ته وړم نو 10 power 5 خدا دی کنه دوبل دیر وجنه پیدا شي 10 power 5 plus 10 power 2 دا بشي 10 power 7 so this number equal to this one نو همیشه لپاره اگین دا خبره امپورټنت ده چې ملټیپلیکیشن ډیویژن کې مسله نه راځي او چې کله تر ساينټیفیک نوټیشن هر کله ته ساينټیفیک نوټیشن چې کوم ایکسپریشن دا اټ کې نو کوشش دا کوه چې پاور سیم کوه او په پاور وچې نه سیم کومه نو بیا به دا طریقه استعمالي دا موږ سره 6.75 دی کنه 10 power 3 دا سیم لیکلی شم 6750 او دا شان 4.5 to 10 power 2 دی کنه دا سیم لیکلی شم پلس 452 دوانه بیا اډ کا بیا دا طریقه کوه وه خبره دارا چې پاور سیم کوه او هغې نه بعد ایډیشن کوه دا چیز پکې امپورټنٹ دی تھینک یو